आने वाले 27 दिसंबर से सिलचर के तारापुर क्षेत्र में परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के नाम संकीर्तन व सत्संग कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के शरण में कई कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। भक्तबिंद के साथ साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी स्तर के लोगों को अपील किया गया है। कार्यक्रम में प्रणव दे तथा दूसरे सदस्यों ने जानकारी दिया कि जल्द से जल्द इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संप्रसारण भी किया जाएगा। शाम 6 बजे से संध्या विनोदी प्रार्थना नाम निधान उमिय ग्रंथ पाठ भोजन कीर्तन इष्ट प्रसंग ध्वनि के माध्यम से सत्संग समाप्ति की घोषणा भी किया जाएगा। कार्यक्रम में महाप्रसाद भी वितरण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रणव देव, प्रदीप चौधरी, खोकन राय, काजल दास, विकास देवराय, सचिंद्र दास, उत्तम दास, रामू घोष, विकास राय तथा दूसरे कार्यकर्ताओं ने अहम भूमिका निभाई है और सभी स्तर के लोगों को कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपील भी किए हैं। আপনারা সবাই জেনে নিয়েছেন সদ্য দুলালদার মুখ থেকে এবং কাজলদার মুখ থেকে যে এখানে তারাপুর অঞ্চলে আঞ্চলিক সৎসঙ্গের যে একটা শুভ প্রচেষ্টা সবাই নিয়েছেন সে সার্থক করে তুলতে সবাই জন্য সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছি। আমাদের আগামী 27 ডিসেম্বর শনিবার সন্ধ্যা 4:30 আপনারা আসুন, আপনারা সবাই মিলে আনন্দ জাতি করতে পারেন। কোনোদিনও হয় না এইরকম বড় সৎসঙ্গ, এইবারেই প্রথম সৎসঙ্গ হয়েছে, মহাসৎসঙ্গ আমরা বলছে ওকে। এই জন্য আমরা আগামী 27 ডিসেম্বর সন্ধ্যা 4:30 এই অনুষ্ঠান আরম্ভ। আমরা সবাই আসার জন্য অনুরোধ করছি। আমরা আগামী শনিবার 27 তারিখ তারাপুর আঞ্চলিক সৎসঙ্গের আয়োজন করেছি। আমরা প্রত্যেক গুরু ভাই এবং অন্যদেরকে আমরা আমন্ত্রণ জানাই, সবাই যেন এই সৎসঙ্গে এসে সেই সৎসঙ্গটা যেন সুন্দর মতো হয়। সবার কাছে আমার এই অনুরোধ, সবাই যেমন আসবে। জয় গুরু।